हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल के लिए तजावीज़ इरसाल कर दी गई हैं। हुकूमत को पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 5 रुपए तक कमी की तजवीज़। अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी अंजुम। जी बिल्कुल, ये रद्द-बदल की तजावीज़ भेजी गई है। फी लीटर पेट्रोल की कीमत 5 रुपये तक की कमी की तजवीज़ भेजी गई है, जबकि 1 लीटर पेट्रोल 267 से कम होकर 262, जबकि फी लीटर हाई स्पीड की डीजल में 2 रुपये के इजाफे की तजवीज़ दी गई है। 276 से 278 रुपये की पैसे हो जाएगा। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 3 रुपये सस्ता करने की तजवीज़ है। इसी तरह लाइट स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 75 पैसे कमी की तजवीज़ है। इस तरह लाइट डीजल 165 रुपये 75 पैसे से कम होकर 164 रुपये करने की तजवीज़ है। दरामदी फ्यूल रिफाइनरी ने लागत के जायजे के बाद ये तजावीज़ भेजी हैं। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल का ऐलान 15 जनवरी को करेगी और रिफाइनरी की जानिब से ये और दरामदी फ्यूल की लागत के जायजे के बाद तजावीज़ भेजी गई है, जिससे अमल दरामद कल रात को हुकूमत फैसला करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। मुतनाज़ा फैसलों के बाब में एक और इजाफा हो गया। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील भी दायर करेंगे। तकनीकी बुनियाद पर फैसला दिया गया, जिससे बहुत मायूसी हुई। जिन 14 लोगों की बात हुई वो पीटीआई के अरकान नहीं थे। कोर्ट के गैर मकबूल और मुतनाज़ा फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। इस फैसले से बहुत मायूसी हुई है। इस फैसले के खिलाफ हम रिव्यू करेंगे। हमारे सारे कैंडिडेट इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे। इससे करप्शन की इब्तिदा होगी। 14 दरखास्तें 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक पर बारी हुई है। जिस 14 बंदों ने दरखास्तें दिए उनमें से कोई एक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर कभी रहा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी का इस बुनियाद पे खत्म करना कि उस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के पास इख्तियार नहीं है, वो भी गलत। लेकिन ये इख्तियार नहीं है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने इलेक्शन के लिए मुंतखब कराए। ये बहुत ही टेक्निकल बुनियाद है। सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त समाअत के दौरान बैरिस्टर गौहर के घर पर पुलिस छापे का तस्करा। बैरिस्टर गौहर समाअत छोड़कर घर रवाना हुए। वापस आकर अदालत को अहवाल भी बताया। बैरिस्टर गौहर ने घर के अंदरूनी मनाजिर भी जारी किए। कहा, मेरी अहलिया, बेटे, भतीजे और मुलाजिम पर तशद्दुद किया गया। पुलिस एहलकार कंप्यूटर और दस्तावेजात ले गए। सारा सामान भी तोड़ दिया गया। उस पे मारे, ये सारा दिखा। ठीक, इस बच्चे को हथकड़ियां लगाई है। आपको हथकड़ियां लगाई? ना अवली ما تعجبني بيها فاياستا अमल जीव वालों जामी उसला बोली ये देखो मेरे बेटे को मारा है। इसकी माँ की, मेरी मिसेस की मोबाइल भी ले गए, इसके मोबाइल भी ले गए, डॉक्यूमेंट भी सारे ले गए, सारा कुछ तोड़ा है। ये देखिए, टीवी को मारा है। रियली? यस। ये देखिए, काली खांसी के फैलाव के खदशात। कौमी इदारा सेहत ने विफाकी और सूबाई महकमा सेहत को हंगामी मुरासला लिख दिया। जहांगीर खान, अपडेट कीजिए। इदारा सेहत ने वफाकी और सूबाई महकमा सेहत के नाम हंगामी मुरासला लिखते हुए उन्हें आइंदा चंद माह के लिए खबरदार रहने की ताकीद की है और साथ ही कहा है कि काली खांसी पर फैलाव रोकने और तदारुक के लिए पेशगी इक़दाम यकीनी बनाए जाए। मुल्क भर में काली खांसी के केसेस साल भर रिपोर्ट होते हैं और आइंदा चंद माह काली खांसी के केसेस में इजाफे का खदशा है। काली खांसी केसेस में इजाफे से अस्पतालों पर लोड भी बढ़ेगा, क्योंकि सरमा के इख्तिताम और बहार के आगाज पर काली खांसी केसेस में नुमाया इजाफा होता है। ये ऐसा मर्ज है जो बआसानी एक से दूसरे फर्द को लाक हो सकता है। लिहाजा शहरी जो है वो हंगामी तौर पर न सिर्फ वैक्सीनेशन का अमल यकीनी बनाए, बल्कि इसके हवाले से जो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही है, खुसूसी तौर पर दीगर जो मुश्तबा मरीज है उनसे फासला रखा जाए, जबकि बच्चे जो है उनको भी खुसूसी तौर पर काली खांसी का जो बचाव का जो वैक्सीन है वो लगवाया जाए। बहुत शुक्रिया जहांगीर। आम इंतखाबात के सिलसिले में मुल्क भर में उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करने का मरहला मुकम्मल हो गया। इलेक्शन कमीशन आज अपनी फहरिस्त वेबसाइट पर अपलोड करेगा। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे जाहिद हुसैन से। जी जाहिद। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद अब इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट का अमल में मुकम्मल किया जा चुका। रात गए रिटर्निंग अफसरान की तरफ से उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जा चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला नहीं मिल सका और पीटीआई के उम्मीदवार अब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबी अमल में सामने आएंगे और ये जो एदाद शुमार आज सामने आएंगे, मालूम हो सकेगा कि मुल्क भर में उम्मीदवारों की कुल तादाद है
وہ کتنی اور کتنی سیاسی جماعتوں کے کتنے امیدوار میدان میں آ چکے ہیں، یہ تمام اعداد و شمار آج آرؤز کی طرف سے الیکشن کمیشن کو موصول ہو جائیں گے اور الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ ڈیٹا آج جاری کر دیا جائے گا اور کہا گیا ہے کہ شیڈول کے مطابق یہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اب انتظار ہے 8 فروری کے دن کے پولنگ کے لیے کہ پولنگ کے لیے باقی کیا کیا انتظامات کیے جاتے ہیں اور کیا ماحول سامنے آتا ہے۔ ایف آئی اے نے پی ٹی آئی کی سینیٹر فلک ناز چترالی کو بیرون ملک جانے سے روک دیا ہے۔ بابر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی بابر۔ پی ٹی آئی کی سینیٹر فلک ناز جو ہے ایک غیر ملکی پرواز کے ذریعے EK615 کے ذریعے دبئی روانہ ہو رہی تھی کہ ایف آئی اے کی جانب سے انہیں طیارے سے آف لوڈ کیا گیا۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق ان کا نام سٹاپ لسٹ میں ہے۔ فلک ناز کے ذرائع جو قریبی ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ فلک ناز کو 3 سے 4 گھنٹے جو ہے اوپن ایریا میں بٹھایا گیا ہے اور اس کے باعث ان کی طبیعت بھی خراب ہوئی ہے، تاہم ان کو ابھی جو ہے بیرون ملک جانے سے روکا گیا ہے، تاہم ابھی تک یہ ایئرپورٹ پہ موجود ہیں اور ایف آئی اے حکام کے مطابق ان کا نام سٹاپ لسٹ میں شامل تھا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بیرسٹر گوہر کے گھر پولیس کا مبینہ چھاپا، ایس ایچ او مارگلا سمیت 5 افسران کو تحکم ثانی معطل کر دیا گیا۔ اظہر فاروق آگاہ کیجیے۔ بیرسٹر گوہر کے گھر جو مقامی پولیس کی جانے کے حوالے سے اطلاعات تھی اس پر انکوائری ہوئی ہے۔ 13 جنوری کو دوپہر کے وقت یہ پیش آیا تھا واقعہ اور یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مخبر کی اطلاع پر اشتہاری کی تلاش میں یہ پولیس پہنچی تھی اور مذکورہ گھر جو کہ بیرسٹر گوہر کا تھا اس حوالے سے جب پولیس کو بتایا گیا تو وہ پولیس واپس چلی گئی۔ یہ جو انکوائری سامنے آئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بیرسٹر گوہر نے سپریم کورٹ میں اپنے گھر پولیس جانے کی شکایت کی تھی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کا واقعہ کا نوٹس بھی لیا تھا اور آئی جی پولیس کو بھی طلب کیا تھا۔ چنانچہ اس حوالے سے انکوائری ہوئی اور ڈاکٹر اسفر ناصر نے ڈی پی او سٹی کو انکوائری افسر مقرر کر تفصیلی رپورٹ 3 دن میں جمع کرانے کے احکامات جاری کیے تھے۔ 6 افسران کو بشمول ایس ایچ او مرگلا کو تحقیق ثانی معطل کر دیا گیا ہے، جبکہ انکوائری عمل میں لائی جا رہی ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے اہلکاروں کے خلاف مزید سخت کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے کوئی بھی اگر اطلاع ہو تو وہ پولیس کو بر وقت جو ہے اس حوالے سے آگاہ کیا جائے۔ بہت شکریہ آپ کا اظہر فاروق۔ پنجاب میں شدید دھند کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق لاہور سیالکوٹ موٹر وے سمیت موٹر وے M2 لاہور سے ہرن مینار تک، M3 کو فیض پور سے درخانہ تک، M4 ملتان سے فیصل آباد تک، M5 کو شیر شاہ سے رحیم یار خان تک دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔ شہریوں کو موٹر وے پر غیر ضروری سفر سے اجتناب برتنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ملک کے شمالی علاقے یخبستہ ہواؤں کی لپیٹ میں ہیں۔ محکمہ موسمیات نے آج کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کشمیر، گلگت بلتستان سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ پنجاب، کے پی کے میدانی اور بالائی سندھ کے علاقوں میں صبح شدید دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ کراچی والے آج چھٹی کا دن سرد ہواؤں کے ساتھ گزاریں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا موسم آج بھی سرد اور خشک رہے گا، جبکہ رات کے وقت ٹھنڈ میں اضافے کا امکان ہے۔ مزید جانتے اپنے نمائندے عدنان راجپوت سے۔ کراچی والے آج چھٹی کا دن سرد ہواؤں کے ساتھ گزاریں گے، جبکہ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر کا جو موسم ہے وہ سرد اور خشک رہے گا۔ شہر کا موجودہ جو درجہ حرارت ہے وہ 16 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، کم سے کم 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے 89% ہے۔ اس وقت جو ہوا ہے شہر میں 5 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ٹھنڈی ہوائیں جو مشرق سے چل رہی ہیں، جبکہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26 سے 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بتایا گیا ہے کہ رات کے اوقات میں شہر بھر میں مزید سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ جی، لاہور میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ساتھ صبح سویرے دھند کا راج ہے، جبکہ موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو دھند کے باعث بند کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے اپنے نمائندے خواجہ رمضان مجید سے۔ آج بھی لاہور سمیت پنجاب بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار ہے۔ اس وقت بھی شہر لاہور میں سرد ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور دھند کا سلسلہ بھی برقرار ہے، جبکہ شہر لاہور میں درجہ حرارت کی اگر بات کی جائے تو اس وقت شہر کا درجہ حرارت 5 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور خون جما دینے والی اس وقت سردی پڑ رہی ہے، جبکہ پنجاب کے دیگر میدانی علاقوں میں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے اور پنجاب کے دیگر میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں بھی ہیں، جس کی وجہ سے موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے۔ تاہم محکمہ موسمیات
मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई है कि आइंदा चंद रोज तक सर्दी की शिद्दत इसी तरह से बरकरार रहेगी और धुंध का सिलसिला भी जारी रहेगा, जबकि आइंदा चंद दिनों में बारिश का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिससे मजीद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। जी आरओ फैसला बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी। आबिद खान आगाह कीजिए। लाहौर हाई कोर्ट की तीन अपनी बेंच ने पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की और अदालत ने रिटर्निंग अफसर का और ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखते हुए ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को ये बताया कि एम 127 से कागजात नामजदगी जमा कराए गए, गाड़ियां जो है वो गौशालों में शो न करने का जो है वो एतराज आयद किया गया और उसके बाद जो है वो कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। गाड़ियां पहली गिफ्ट या फरोख्त कर चुके हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर के लिए महकमा एक्साइज को दरख्वास्त भी दे रखी है। उनका ये भी कहना था कि एक गाड़ी चोरी होगी जिसकी एफआईआर भी दर्ज है और एक गाड़ी जिसने खरीदी उसका बयानी हल्फी भी जमा कराया गया, मगर इसके बावजूद रिटर्निंग अफसर ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिटर्निंग अफसर और जो ट्रिब्यूनल था उसका फैसला बरकरार रखते हुए एजाज चौधरी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बहुत शुक्रिया आबिद। पीटीआई वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि तारीख ही अब फैसला करेगी। पीटीआई के उम्मीदवार अब आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। अगला मरहला 8 फरवरी का इलेक्शन है। स्ट्रेटजी हमने बना ली है, फिक्र की बात नहीं है, हमने तैयारी की हुई है। पीटीआई के तमाम उम्मीदवार भरपूर अंदाज में मैदान में उतरेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दे दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने जो पीटीआई को बल्ला दिया था उस फैसले को कलअदम करार दे के उसको रिजेक्ट करके तो बल्ला पीटीआई से छीन लिया है। तारीख इस फैसले पे फैसला करेगी। पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं वो अब आजाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ेंगे। पार्टी अभी तक रजिस्टर्ड है और यही फैसला अनाउंस किया गया है, उसमें पार्टी को नहीं छेड़ा गया, सिर्फ सिंबल की बात है। 8 फरवरी का दिन लोग सब आके पीटीआई के लिए इंशाल्लाह वोट करेंगे, अगली हुकूमत हम बनाएंगे। पीटीआई और पीटीआई नजरियाती के दरमियान मुबैना मुआहदे की कॉपी सामने आ गई। पीटीआई जराए ने दोनों जमातों के दरमियान मुआहदे की तस्दीक कर दी। मुआहदे के मुताबिक बल्ले का निशान बरकरार रहा तो दोनों जमातें बल्ले के पर इलेक्शन लड़ेंगी। बल्ले का निशान छीन लिया गया तो दोनों जमातें बल्लेबाज के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगी। जहां पीटीआई का उम्मीदवार होगा वहां पीटीआई नजरियाती उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। मुआहदे के तहत पीटीआई नजरियाती 7 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। अख्तर इकबाल डार तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहें तो शामिल किया जाएगा। पीटीआई नजरियाती के अहदेदारों के लिए बानी चेयरमैन पीटीआई की हिदायत जरूरी होगी। कोई भी मेंबर पीटीआई में आए तो नजरियाती डी सीट की कार्रवाई नहीं करेगी। दोनों जमातों के दरमियान मुआहदा 30 दिसंबर 2023 को हुआ।